رمضان المبارک کے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی جاپان بھر میں مساجد کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جاپان کے صوبے ایباراکی کی پرفضا مقام پر واقع جامع مسجد المصطفیٰ میں بھی رمضان کی بھرپور رونق موجود ہے، جہاں روزے داروں کے لیے خصوصی افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں صاحب ثروت لوگ خصوصی تعاون کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کے اہتمام کے لیے پاکستان سے خصوصی طور پر حفاظ کرام کو مدعو کیا گیا ہے، جو اپنی پرسوز آواز میں اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہاں بچوں کے لیے بھی خصوصی مذہبی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
إلا الله محمد رسول الله شهادة أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين من عيوب ومن रमज़ानुल मुबारक के अहतमाम के हवाले से मस्जिद के मुंतज़िम इनामुल हक का कहना है कि इनाम साहब, अब हमें ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में जो पाकिस्तानी मुसलमान जापान में मुकीम हैं, इनका मजहबी जोश और जज्बा कैसा रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज आपने देखा यहाँ मरकज़ जामिया अल मुस्तफ़ा के अंदर कितनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, दीगर मुस्लिम ममालिक के लोग कसीर तादाद में जमा होते हैं। और ये आज ही नहीं बल्कि यकम रमज़ान से लेकर आखिर चांद रात तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इसी तरह ये ज़ोर शोर रहता है। और रमज़ान मुबारक में मुसलमानों का मस्जिदों की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सैकड़ों लोग हर रोज़ आते हैं। सहरी का, इफ्तारी का इंतज़ाम है और नमाज पंजगाना के साथ नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक सुनाया जा रहा है। ये बताएं कि जो जापान में नई नस्ल जो जवान हो रही है, जो पाकिस्तान में जापानी से शादी की हैं या जो पाकिस्तानी से शादीशुदा हैं, उनके एक बच्चे अपने जवान हो रही है, उसको मजहबी तालीम से आगाह करने के लिए आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? सबसे पहले तो जियो न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अरमान साहब कि आप यहाँ आए और इस सिलसिले में सवाल किया, क्योंकि दुनिया में हर कौम का सरमाया उनका जो नए नस्ल होता है वही होता है मेन सरमाया, वो सुपर पावर ही समझ लो, वो उनके पावर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर जो मुसलमान बच्चे हैं, जिन पाकिस्तानी या दूसरे जो गैर मुल्की मुसलमान हैं उन्होंने यहाँ शादी की, या जो पाकिस्तानी या दूसरे गैर मुल्की अपने फैमिलियों के साथ आए हैं जापान में, सबसे मेन तो ये बात है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज से 15 साल जो पहले एक मुश्किल था वो बिल्कुल हल हो चुका है। और 40 किलोमीटर पर एक न एक इस्लामिक सेंटर है जहाँ पर दीनी मालूमात और दीनी तालीम और दीनी जो अपना उलमा हैं वो मुकर्रर यहाँ पर आए हुए हैं और उनके लिए बहुत सारी सहूलतें हैं। अब डिपेंड करते हैं यहाँ के लोगों पर कि क्योंकि हम पाकिस्तान में भी तकरीबन इसी तरह कुछ करीबों की भी दूर रह जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे है क्योंकि यहाँ सब प्यासे हैं। दीनी इसका जो एक मजहबी इल्म है उसका यहाँ पे क्योंकि कम है, तो हमारे इस मरकज़ में हर इतवार को अल्हम्दुलिल्लाह 50 बच्चे आते हैं और वो मुख्तलिफ़ इंडोनेशियन, बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मुख्तलिफ़ कंट्री से उनके ताल्लुक़ है, उनके वालिदैन स्पेशल लाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हर बच्चे में ये एक जापान में ये चीज़ ज़हन में दे दें कि हम मुसलमान हैं। और ख़ास तौर पर हमने रमज़ान में एक इसके लिए एक स्पेशल पैकेज रखा हुआ है कि हर इतवार को बच्चों का नाम से हमने मुंसलिक किया कि जो बच्चे रोज़े रखेंगे उनका यहाँ अफ्तार करवाना है कि रोज़े के क्या मकासद है, ये क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, बाकायदा उनके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम रखा हुआ है। और पूरे जापान में हमने ये मैसेज दिया हुआ है कि बच्चों को खुसूसन स्पेशल इतवार के दिन अगर अफ्तारी के टाइम पे बच्चे हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है उनके अफ्तार कराएंगे और उनको रोज़े के फ़वाइद वगैरह इंशाल्लाह उनसे आगाही करेंगे। बहुत बताएं कि जो लोग जापान आना चाहते हैं लेकिन वो इस वजह से डरते हैं कि यहाँ पे एक गैर मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे दीनी तालीम बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, तो उस सवाल से आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चों का दीनी हिसाब से मुस्तकबिल महफूज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इरफान सिद्दीकी साहब का आपका शुक्रगुज़ार हूँ, जियो न्यूज़ का, कि आप यहाँ हमारे मरकज़ पर तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ रहने वाले मुसलमानों का
اور ان کے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بڑا روشن ہے۔ جاپان میں الحمدللہ منہاج القرآن انٹرنیشنل نے 2 بڑے مراکز قائم کر دیے ہیں، ایک ناگویا میں اور ایک یہاں اباراکی کین میں۔ یہاں بچوں کی دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی ان قریب ہم یہاں پر بچوں کی سکولنگ انٹرنیشنل معیار کی انشاءاللہ تعالی وہ بھی شروع کر رہے ہیں، جس میں انگلش، جاپنیز اور باقی زبانوں میں انشاءاللہ تعالی ہم بچوں کو تعلیم دیں گے۔ لہٰذا جیسے یورپ میں آج اسلام پھیلا تو ان کی 8-10 نسلیں ہو چکی ہیں، اور جاپان میں یہ ہماری پہلی نسل ہے۔ جیسا کہ صالح محمد افغانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہر اتوار کو، سنڈے کو یہاں بچوں کی کلاس ہوتی ہے۔ ہمارا یہ مرکز تعمیر ہو جائے تو انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر یہاں سکولوں کی سہولت دیں گے، بچوں کی تربیت کی، خواتین کی تربیت کی۔ ہم نے یہاں الحمدللہ 8 سے 10 لوگوں کو باقاعدہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، جو میرے ہاتھوں میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی الحمدللہ یہاں پر بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو جو لوگ جاپان میں آنا چاہتے ہیں، جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں امن بھی ہے، محبت بھی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم خود اچھے ہیں، تو یہاں بہت اچھا ماحول ہے۔ وہ بالکل جاپان میں آئیں، یہاں آ کے بسیں، اور یہاں انشاءاللہ رہنے والے لوگوں کا ہر حوالے سے، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر مستقبل انشاءاللہ تعالی مذہبی حوالے سے بھی روشن ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بڑے پر امید ہیں اور یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا دور انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کا دور ہوگا۔ ملک کے دوران جاپان کے اندر مذہبی جوش و خروش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مساجد میں لوگوں کی آمد بڑھ جاتی ہے۔ کیمرہ مین چودھری شاہد کے ساتھ عرفان صدیقی، جیو نیوز، ٹوکیو، جاپان۔